Would it be better? Yes, sir. Yes, sir. हुन्छ सर। Yes, sir. Yes, sir. Uh, okay. Okay. In higher classes, it would be better to use both languages, I know. Now let's introduce calculus. This is the beginning. Oh, interesting. I will not start the problem directly. Some conceptual understanding and some backgrounds and some more about the origin of the concept we have to study in this level. So let me start from introduction to calculus. Introduction to calculus is the first lesson or first chapter. Let me read out this information that I have collected from many resources. Is the branch of mathematics developed by German mathematician Leibniz and used by Newton to explain the motion of the planets about the sun. Newton defined calculus as mathematics of change and motion. It is equally important in all the subjects that I will explain later on. In calculus, we study how one variable changes when another is changed, how they are related. We have to study. These variables are always real numbers. Since we live in a changing world, the study of calculus is very important. And calculus is the first achievement of modern mathematics. Let's continue. It is applied increasingly to solve the problems. We use calculus. In business, we have to use economics. In any subject, medicine also. Political science, sociology, linguistics, in every subject, we can use calculus or calculus is required. The calculus was first achievement of modern mathematics, wrote by great mathematician of 19th centuries, John von Neumann. The date is given in that way. It's a simple background of the calculus. What is calculus? You have studied trigonometry, limit, maybe in grade 9 and 10 also. That is the part of calculus that we are going to discuss. So firstly, today I have to introduce meaning of x tends to a. Dear students, let x be a variable, a be a constant. If the value of x comes nearer and nearer to a, then we say x tends to a. X approaches to a, and we write x tends to a. In our common sense, हाम्रो कमन सेन्समा हेर्दा हामीले भन्ने गर्छौं धन नै लागेको छुनै लागेको, that is the word use approaches. हामी approaches भनेको tends to भनेको त्यो सेन्समा हामी हाम्रो डेली लाइफमा नि युज गर्छौं कि कस्तो धन नै छोको, आँखैको धन न छोवा त आँखै फुट्यो, हामी त्यसरी पनि युज गर्छौं। त्यो भनेको त्यही सेन्समा यो approaches को धारणा आको। म्याथमेटिकली हामी एउटा भेरिएबल र एउटा कन्स्टेन्टलाई लिएर कम्पेयर गर्छौं। फर्दर वी नो दैट मोड अफ x माइनस a, यो एब्सोल्युट भ्यालुका कुरा गरिरहेको छु म। डिस्टेन्स बिट्विन x एन्ड a on the real number line where 0 greater than x minus a if x and a are not equal. अब यो म्याथमेटिकल सेन्स, यसको डेफिनेसन, यसको डिटेल्स तिमी ग्रेजुअली बुझ्दै जान्छौ। अहिले यत्रो थ्योरिटिकल कुरा पढ्नु पर्यो भनेर डोन्ट वरी अबाउट दैट, बट आई हैव टु एड द ब्याकग्राउन्ड्स, हैन? मैले ब्याकग्राउन्ड बताउनै पर्छ, तिमीलाई एउटा वे आउटमा लिएर जानुपर्छ, मैले तिमीलाई कन्सेप्ट क्लियर पार्दै जानुपर्छ। तर मलाई विश्वास छ मेरो स्टुडेन्टहरूले इमिडिएटली पर्सिभ गर्न नसके पनि, बुझ्न नसके पनि, इन द कमिङ डेज ग्रेजुअली यु विल गेट, तिमी बुझ्दै जान्छौ। अहिले एप्रोचेज टेन्स टु भन्ने कुरा पनि सायद 9 10 मा तिमीले केही मात्रामा प्रयोग गरेको छौ, बट आई हेभ एडेड एन्ड आई हेभ एक्सप्लेन नाउ। एक्स र ए इक्वल छैन भने 0 भन्दा तिनीहरूको मोड भ्यालु ग्रेटर हुन्छ, तिमी यो कुरा बुझ्छौ। 2 and 3 आर नट इक्वल भने 3 minus 2 0 भन्दा ठुलै हुन्छ, हैन? और मोड अफ 2 minus 3 पनि के हुन्छ?
0 भन्दा ठुलै हुन्छ। यो जनरल कन्सेप्टबाट पनि तिमी बुझ्न सक्छौ। यस, x takes off the value nearer and nearer to a, the distance x minus a between x and a become smaller and smaller. तिमी एउटा कुनै एउटा पार्टिकुलर पोइन्ट लिन्छौ, सपोज यो पोइन्ट छ, यो 3 हो, यहाँ हामी 2 छ, हामी 4 छ। तिमी जति नियरर जाँदै जान्छौ तिनीहरूको डिफरेन्स ग्याप पनि के हुँदै जान्छ, सानो हुँदै जान्छ भन्न खोजे। यो पोइन्ट, यो भेरिएबल जति नियरर टु 3 जान्छ त्यो दुईटा बीचको ग्याप, द डिफरेन्स बिट्विन एक्स एन्ड ए, यो पनि के हुन्छ, सानो स्मलर हुँदै जान्छ। जो अन्डरस्टुड छ तिमी बुझ्न सक्छौ। अब एउटा क्वेसन आउँछ, on may ask how much smaller, कति सानो त नि सर? The answer is as much as we please. Distance, will the distance smaller than 0.1? Yes, it will. Will the distance x minus a mod of or absolute positive value, the distance, that's why we have written here positive value, smaller than 0.000001? Yes, it will be. कति सानो, कति हो, कति सानो, बट नट एक्ज्याक्टली त 0। जति भेरिएबल एउटा पार्टिकुलर पोइन्टमा कुनै एउटा भेरिएबल एप्रोचेस हुन्छ, ठ्याक्कै यहीँ पुग्यो भने 0 हुन्छ, तर यति नजिक पुग्छ त्यो बेलामा यी दुईटा बीचको डिस्टेन्स के हुन्छ, एकदमै थोरै हुन्छ, एकदमै सानो हुन्छ। यसको कन्सेप्ट भनेको एप्रोचेस हो, नट एक्ज्याक्टली, टेन्स टु हो, नट एक्ज्याक्टली। सो वी राइट एक्स टेन्स टु ए, एक्स भेरिएबल ए भन्ने कन्स्टेन्टतिर एप्रोचेस छ भन्ने कन्सेप्टमा हामी बुझ्न सक्छौँ। यसलाई यही मिनिङमा बुझ्छौँ। इनफ्याक्ट वी मे गिभ एनी पोजिटिभ नम्बर। अब हामी त्यो नम्बर के हो त तिनीहरू बिचको, त्यसलाई डेल्टा भन्ने गर्छौँ। यी सिम्बलहरूमा तिमी परिचित हुँदै जानुपर्छ। स्मल, however small it may be, x will assume a value such that distance x minus a will be less than delta. एउटा कुनै एउटा पोजिटिभ नम्बर डेल्टा छ, तर तिनीहरूको डिस्टेन्स भनेको त्यो पोजिटिभ नम्बर डेल्टा भन्दा पनि सानो छ। हामी यो डेल्टा पनि सानै लिन्छौँ, त्यो भन्दा पनि थोरै छ भनेको ठ्याक्कै छोए जस्तो छ भन्ने सेन्समा चाहिँ हामी यसलाई लिन्छौँ। नाउ द डेफिनेसन, गिभन अ नम्बर डेल्टा ग्रेटर देन 0, तर यो के होइन, 0 होइन, 0 भन्दा थोरैले बढी हो, द्याट्स मिन्स ग्रेटर देन 0। हाउएभर इज स्मल, तर सानो छ क्वान्टिटीमा। x takes off the value such that 0 भन्दा x minus a ठुलो र ग्रेटर भन्दा डेल्टा भन्दा के छ, सानो छ। then x is said to tends a, symbolically we write x tends to a। तिम्रो यही मिनिङलाई बताउँ धेरै कन्सेप्टहरूलाई कलेक्टेड गरेर डिफाइन गरेको छ। ओके, इट्स नट इनफ नोट्स। अब फेरि हामी क्लियरली, यस, इफ x approaches from values greater than a from the right side of a representing a, then we write x tends to a plus. Yes, if x approaches from the value smaller than a from left side of a representing a, then we write x tends to a minus. यसलाई के मिनिङ बताऊँ भन्दा, तिमी एउटा पार्टिकुलर पोइन्टमा छौ, तिमी लेफ्टबाट एप्रोच भइरहेको छौ भने यसलाई हामी x एप्रोचेस टु a माइनस भनेको लेफ्ट साइडबाट एप्रोच गरिरहेछौ। इट डजन्ट मिन्स a नेगेटिभ, a माइनस मिन्स यो नेगेटिभ होइन, पावर होइन, यो सिम्बल हो। यदि हामी पोजिटिभबाट एप्रोच भइरहेछौँ भने x टेन्स टु a प्लस भन्छ, राइट ह्यान्ड साइडबाट अर लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट तिमी एप्रोचेस भएको छौ भन्ने सेन्स हो। x टेन्स टु a मिन्स बोथ पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ। एन्ड मोड x माइनस a लेस देन डेल्टा देयर इम्प्लाइज, यो कुराहरू मैले यहाँ व्यक्त गर्न खोजेको यी तीनटा कुराहरू तिमीहरू फर्स्ट च्याप्टरहरू पढ्ने बेलामा हामी यसको डिटेल्समा जान्छौँ। एब्सोल्युट भ्यालु थ्योरमहरूको डिस्कसनमा हामी चर्चा गर्छौँ। अहिले बुझ्दा हुन्छ दुईटाको मोड डेल्टा भन्दा सानो छ भने a माइनस डेल्टा भन्दा x सानो हुन्छ र a प्लस डेल्टा भन्दा x सानो यो भन्दा ठुलो हुन्छ। यो समग्र सामान्य रूपमा बुझ्दा हुन्छ। यति बुझ, एप्रोचेस भनेको पोजिटिभ साइडबाट पनि हुन्छ, नेगेटिभ साइडबाट पनि हुन्छ, राइट साइडबाट पनि हुन्छ, लेफ्ट साइडबाट पनि हुन्छ। त्यो सेन्समा यहाँ एक्सप्लेन गरेको छु। अब तिम्रो नेक्स्ट वर्ड नेबरहुड भन्ने छ। नेबरहुड भनेको के हो? व्हाट इज नेबरहुड?
एबीसी बिलोङ्स टु आर रियल नम्बरमा पर्छन् तीनटा नम्बर ए भन्दा सी ठुलो र बी भन्दा सी सानो छ सी मिडलमा छ नेबरहुड अफ सी इज एन ओपन इन्टरभल नेबरहुड भनेको चाहिँ ओपन इन्टरभल हो अब फेरि तिमीलाई क्वेसन आउँछ सर ओपन इन्टरभल भने के हो व्हाट डज दैट मिन्स एउटा हामीले सानो क्लासमा 7 क्लासमा तिमीले नम्बर लाइनमा पढेको छौ यो बोल्ड गरेर यस्तो गर्यौ भने सपोज यो 2 हो 3 हो इनइक्वालिटीमा पढेछौ 4 हो भने तिमी के गर्छौ x ग्रेटर र इक्वल देन 2 भन्छौ अब यसैलाई फेरि म अर्को एक्जाम्पल दिन्छु यहाँ 2 नै राख्यौ यस्तो तरिकाले हामीले इनइक्वालिटी लेख्यौं भने यसलाई तिमी भन्छौ x ग्रेटर देन 2 भन्छौ यो इनइक्वालिटीमा हामीले स्टडी गरिरहेछौं अब इन्टरभलको हिसाबमा यसले के पोइन्ट मात्रै मैले क्यारी गर्न खोजेको भने हियर 2 इज एक्सक्लुडेड जस्ट ग्रेटर देन 2 द भ्यालुज आर इन्क्लुडेड हियर 2 इज इन्क्लुडेड सो इन ओपन इन्टरभल भनेबित्तिकै तिमी दुईटा पोइन्टहरूलाई लिनुपर्छ ए र बी पोइन्टहरू हुन्छ यो ए पोइन्ट र यो बी पोइन्ट दुईटै इन्क्लुडेड छ भने द्याट इज क्लोज इन्टरभल यो दुईटै पोइन्टहरू इन्क्लुडेड छैन भने द्याट इज ओपन इन्टरभल ओके सपोज इट इज 2 and 3 क्लोज इन्टरभल हुन्छ भने 2, 3 हुन्छ क्लोज गर्छ ओपन इन्टरभललाई 2, 3 यसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ आई बिलिभ यु अन्डरस्ट्यान्ड अबाउट क्लोज एन्ड ओपन इन्टरभल and it is measured by the difference or distance or the difference mode value of b and a which is always positive. The open interval ab is neighborhood of each points. तिमीले यहाँ बुझ्नुपर्ने नेबरहुड भनेको एउटा कुनै पार्टिकल पोइन्ट इन्क्लुड हुने ओपन इन्टरभल हो जहाँ दुईटा कुनै पोइन्टहरू सी बाहेकको कुनै दुईटा पोइन्टहरूको ओपन इन्टरभल नै नेबरहुड हो Neighborhood of point 3 is interval 2, 4. Suppose we have taken this example. अब symmetric neighborhood पनि भन्छ the interval AB is called symmetric neighborhood of a point C if equal distance छ भने यिनीहरूको डिस्टेन्स यहाँ C छ यहाँ C छ सिमेट्रिक हुनको लागि के हुनु पर्यो C र A को डिफरेन्स सँग C र B को डिफरेन्स के हुनु पर्यो इक्वल हुनु पर्यो here C and for example 4C is symmetric neighborhood of 5 minus 4 यहाँ 5 हुन सक्छ 5 बाट 4 सब्ट्र्याक्ट गर्दा जति आउँछ मोड भ्यालुमा डिस्टेन्समा 5 बाट 6 सब्ट्र्याक्ट गर्दा पनि त्यही आउँछ यसलाई सिमेट्रिक नेबरहुड भन्छ इट मिन्स इक्वली the distance equal distance or equidistance from that particular point of that end points. Symmetric neighborhood a minus epsilon a plus epsilon for some epsilon greater than 0 is called e neighborhood or epsilon neighborhood for a which can be expressed in the inequality like this way. यहाँ दिएछ यो a minus epsilon a plus epsilon यो र यो दुईटै एप्सिलनहरु very small value hun. All these are theoretical, I know. You may have confusion, that also I know. But gradually you will be familiar with this term and terminology. Now dear students, let's start about limit. Can you write your response in chat box, dear students? Are you listening or not? Can you respond in chat box? I am talking in one way or you are actually listening. Write your response in chat box. Please. Sir, in the chat box is closed. I'll change. We are not able to write chat box, sir. It's closed. Please write in chat box. One way, then whether you are listening or not, it will be difficult. If you have genuine questions, you can ask in the after the explanation of the part. Okay. So let's discuss about the limit. Limit originally means a value, point or position or boundary that is approachable but not necessarily reachable. We have discussed. Knowingly or unknowingly men continue to play with this idea even since they develop counting number as a never ending succession.
The term limit appeared as a mathematical item only in late 18th and early 19th century, and three mathematicians contributed: Bolzano, Cauchy, and Weierstrass. K. Weierstrass. They are the contributor of the concept limit. Okay, before defining the limit, let's explore with an example, dear students. I will show you a concept of limit. I think it will be interesting for you all. Orally we can say, but visually we can express here. I will express what is exactly the limit, how to develop the concept of limit, how can we explain the concept of limit. The polygon and circles looks like similar, but while calculating the area they are not equal. It means the area of polygon is approaches to area of circle. So this is the general concept of limit. Looks like similar but exactly not the equal. Its approaches, the area of polygon is approaching to the area of the circle, but this is not the exact. So in this way, here you can see regular polygon starting from triangle, pentagon, hexagon, and so on, and it is approaches while approaching to the circle looks like similar, but that is not exactly equal. So this is the concept of limit. It is not the exact value but the approaches value. So the variable approaches to that here. Yes, the polygon approaches to circle, but it is not. If I have given more uh, sides, if there are more number of sides, it will be nearly equal but not exactly equal. So this concept is brought to make you clear about the concept of limit. Okay, now moving to the next slide, dear students. I believe you have studied the details of limit in grade 19 also, but I have to explain, I have to make it clear, more clear. Okay, now the limit. Let's consider a function y equal to f of x equal to x square minus 1 by x minus 1. Then there are two cases. Case first, x approaches to 1 through the value greater than 1, written as this, and x approaches to 1 through the value less than 1 is this. So I already mentioned you that about the concept of left side and right side. 1.1, if 1.1 is 1.101, 1.001, and the value of y will be like this. And similarly from 0.9, 0.999, 0.9998, the value, this is also the value of y is also approaches to 2, and the value of y here also approaches to 2, exactly not the same. Here the value of x is increasing or starting from 1.1 or 1.2, like that way, more than 1 approaches. In this case also y approaches to 2, and here starting from less than 1 it is also approaches to, the value of y is approaches to 2. So in this case